Hari Raya Pentakosta, keturunan Roh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa pada Hari Raya Pentakosta ini. Syukur kepada Tuhan bahwa kita bersama-sama boleh mengadakan ibadah keturunan Roh ini. Kiranya dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri, kita boleh dapat satu ibadah yang indah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Op deze Pinksterdag heet ik u allen van harte welkom. En we zijn dankbaar dat u met ons samen deze Pinksterviering wil vieren. In Gods naam. Hij die zijn geest doet uitstorten over u en over mij. Over zijn gehele kerk. Opdat wij daadwerkelijk in zoveel talen gaan spreken dat we met elkaar gemeenschap, contact, daadwerkelijk contact mogen hebben. Roepen wij tezamen die God aan. Laten we deze Pinksterviering beginnen. Marilah kita mulai ibadah Hari Raya Pentakosta ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Karunia adalah bagi sidang jemaat Tuhan dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amin. Nats pembukaan pada Hari Raya Pentakosta ini, kita boleh dapat baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan ayat 27. Als openingstekst horen wij uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15 en daarvan de versen 26 en 27. Yang berbunyi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan ayat 27. Marilah kita bersatu dalam doa sebelum kita akan buka dan dengar firman Tuhan. Laten we samen bidden. Hari Raya Pentakosta, keturunan Roh-Mu Tuhan, itulah yang kami akan merayakan, memperingati, merayakan, karena Roh-Mu itu yang menggerakkan anak-anak-Mu, manusia sekalian. Karena Roh-Mu itu yang menghidupkan kami. Roh-Mu itu boleh menerangi kepada kami segala sesuatu yang sebentar kami boleh dapat dengar. Roh-Mu boleh membawa kami dalam suatu keadaan yang
kami dipikul, kami boleh diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang digerakkan oleh Roh-Mu akan mengabarkan kiri kanan tentang Tuhan. Kiranya pesta Roh itu kami boleh diperingati. Boleh menjadi satu kekuatan bagi kami firman-Mu yang kami nanti boleh dapat dengar tentang keturunan Roh-Mu. Tuhan, Engkau yang ada dalam kerjaan surga, kerjalah sedemikian dalam kami. Roh-Mu boleh berlayang dalam kami sekalian. Heer onze God, op deze dag waarop U zoveel eeuwen geleden hebt uitgestort uw geest over ons allen. De dag waarop wij het mogen gedenken en vieren. De dag waarop wij in beweging gezet mogen worden. Heer, dat uw geest zo in al onze harten mogen waaien. En dat we in talen mogen spreken waardoor wij met elkaar contact en kunnen verstaan wat u tot ons zegt. Heer, wij bidden u, wees ons allen nabij door middel van uw geest. En de woorden die wij aanhoren, mogen woorden zijn van kracht, van koers, richtinggevend, van eten en drinken. Heer onze God, uw geest, doe ons dat alles verstaan, wat we mogen horen uit uw mond, de Heilige Schrift. Dit bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus alleen. Amin. Kita boleh dapat dengar dalam Kisah Para Rasul, Pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 13, tentang keturunan Roh pada hari Pentakosta ini. We horen en lezen als verhaal van Pinksteren, Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 10. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, droomden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden." Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: "Wat heeft dit toch te betekenen?" Maar sommigen zeiden spottend: "Ze zullen wel dronken zijn." Sampai begitu jauh pembacaan dari Alkitab. Tot zover de lezing uit de schrift. Berbahagialah setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan hari ini, serta mau melakukan kehendak Tuhan. Zalig ieder die het woord van God heeft aangehoord, het woord in zijn of haar hart bewaren en leven uit het woord van die levende God. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, repot sekali di kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi dari seluruh kerajaan Roma datang di kota Yerusalem itu. Tepat 50 hari sesudah hari Paskah, hari Pesach, hari Pentakosta dirayakan. Untuk mereka, untuk orang Yahudi, hari Pentakosta yaitu hari untuk menuai. Pada hari itu mereka akan membawa buah-buahan yang pertama dari panen itu kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang menghantarkan mereka keluar dari tanah Mesir. Karena itu segala hormat dan syukur baginya. Di tengah-tengah orang musafir yang datang dari kiri kanan adalah 120 orang yang percaya akan Tuhan. Dan yang datang bersama di ruangan di Yerusalem dalam doa. Menantikan apa yang Tuhan telah berjanji pada mereka.
kedatangan penghibur itu, Roh Kudus. Dialah yang akan menolong mereka untuk lanjutkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak dihentikan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, Tuhan tidak lepaskan apa yang Ia mulai. Dan setiap orang harus tahu, Tuhan siapa. Apa yang mulai sederhana, kecil, di Bethlehem, akan dibawa di ujung-ujung dunia, supaya boleh lihat kebesaran Tuhan Yesus Christus. Geliefde gemeente van Jezus Christus, het is er heel erg druk daar in Jeruzalem. Joden uit alle delen van het Romeinse Rijk zijn naar deze stad toegekomen. Het is de 7e dag van de 7e week, exact 50 dagen na Pasen. En dat betekent Pinksteren, oogstfeest. De eerstelingen van de oogst worden bij God als offer gebracht. En de vreugde is groot. Hij heeft ons uitgeleide gedaan uit Egypte, daarom eer aan God. Alle eer aan Hem alleen. Brengt Hem de eerste vruchten van de oogst dan ook voor zijn aangezicht. En te midden van al die duizenden pelgrims die daar naar Jeruzalem gekomen waren, bevindt zich een 120-tal mensen, volgelingen van Jezus, bevinden ze zich in een bovenzaal ergens in Jeruzalem. En ze waren vurig in gebed bijeen, zoals dat in het eerste hoofdstuk van Handelingen omschreven staat. Ze waren er tezamen in volle verwachting, wachtend op de vervulling van wat Jezus hen had beloofd. Namelijk de komst van de helper, de komst van de trooster, de komst van zijn geest. Die gaat hen nabijstaan in het werk dat Jezus via hen op aarde zal voortzetten. Want het werk van God is beslist niet ten einde. Integendeel, Hij laat niet varen het werk van zijn handen. De rest van de wereld zal het moeten weten, wat klein begon. Daar in dat dorpje, stadje Bethlehem, zal zich uitstrekken naar de uiteinden van de aarde. En zoals God het vaker heeft gedaan, dat wanneer Hij in aantocht is, deze intocht wordt ingeluid met veel gebulder, met veel geluid, met vuur. Zo ook op dit feest van Pinksteren. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari-hari pesta gereja yang penting, Tuhan bukan menerima melainkan Tuhan memberikan pada manusia. Hari Natal, Tuhan memberi anak Yesus Kristus pada manusia. Hari Paskah, Tuhan memberi hidup yang benar bagi manusia. Pada hari raya Pentakosta, Tuhan memberi penolong, Roh Kudus pada manusia. Dengarlah apa yang Roh mengakibatkan.
Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Dengan suara keras, mereka orang Galilea ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Galilea? Nathanael, murid Tuhan, pernah bertanya-tanya. Lagi pula, Galilea dikenal sebagai daerah di mana sesuatu yang baik tidak bisa datang. Dan justru orang-orang ini dari daerah, dari jajahan Galilea berbicara, berkata-kata tentang Tuhan itu dalam berbagai-bagai bahasa. Karena Roh yang memberi mereka kekuatan itu untuk berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa itu. Orang-orang Yahudi dari tempat-tempat lain di kerajaan Kaisar Roma itu memahami apa yang mereka berkata-kata. Ini berarti bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh membawa kontak yang benar antara satu sama lain. Satu komunikasi yang benar antara satu sama lain. Roh Kudus bekerja dengan akibat lain mengerti yang lain. Bahasa apapun, latar belakang apapun, Roh Kudus yang saling menghubungi. Tetapi berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain juga berarti bahwa Roh Tuhan melampaui, melewati batas-batas manusia. Bahwa Roh Tuhan memecahkan tembok-tembok yang manusia membangunkan di belakang mana tembok itu manusia rasa keamanan. Karena itu murid-murid Tuhan tidak bisa tinggal dalam ruangan di atas di suatu rumah di kota Yerusalem. Mereka harus keluar. Pintu-pintu bait Allah, pintu-pintu gereja harus terbuka. Perpisahan-perpisahan dalam famili, perpisahan-perpisahan dalam gereja, perpisahan-perpisahan apapun harus diangkat. Walaupun ada orang yang katakan, wah, mereka ini mabuk oleh anggur manis. Inilah tetap tinggal panggilan kita dan tugas kita manusia. Yang kita dapat dengar juga di nats pembukaan kita. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kiranya kita tetap dipengaruhi oleh Roh Tuhan ini. Agar kita boleh tetap terpanggil untuk terus berdoa di mana dibutuhkan. Untuk tinggal di mana ada kesedihan. Untuk tinggal di dalam harapan di mana ada keputusasaan. Terus membawa perdamaian di mana ada konflik, di mana ada perang. Di mana ada perpisahan, kiranya kita boleh datang dengan kasih Roh itu untuk menghubungi, supaya ada komunikasi yang benar. Di tempat-tempat yang ternyata tidak terlihat, kiranya kita boleh datang dengan kata-kata yang terikat dengan kasih sayang itu. Tetap percaya bahwa Roh Yesus Kristus telah dicurahkan ke atas kita sekalian, adalah dekat dengan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Karena dialah yang sudah mencurahkan Roh-Nya pada kita sekalian. Semoga Roh Tuhan boleh tetap berlayang dalam kita semua.
Op de 50ste dag na Pesach, na Pasen, gedenkt de Jood dat God hem de 10 geboden heeft gegeven. De geboden die de weg is van het leven in alle liefde. De 10 geboden de weg is van de vrijheid. In alles wat er op die Pinksterdag gebeurt, herkennen wij de God van de Joden. De God uit het Oude Testament. De God die al eeuwen trouw voor zijn volk zorgde. Laten we de versen van Handelingen 2 tot ons doordringen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort van vlammen, die zich als vuurtongen en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. Opnieuw openbaart God zich en spreekt Hij. Maar nu daalt Hij niet neer op iets uit de natuur, op een struik of een berg zoals bij Mozes. Maar God daalt neer op de mens zelf, op ieder mens. Het is bijzonder dat op de belangrijkste feestdagen van de kerk God geeft en niet ontvangt. Met kerst geeft God de mens zijn zoon. Met Pasen geeft God de mens het leven. Met Pinksteren geeft Hij de mens zijn geest. Zo komt de Heer met Pinksteren rechtstreeks bij ons binnen. Rechtstreeks in het hart van de mens. God komt in zijn geest, in zijn diepste kern, in ons menselijk bestaan. En wanneer dat bij de mens gebeurt, dan gaat de mens in vuur en vlam staan. Treedt de mens als het ware buiten zichzelf in positieve zin. Geraakt de mens in positieve zin in extase. Hoor ze spreken, die mensen daar van Galilea. Hoor wat de geest van God teweeg brengt. Ze begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Op luide toon spreken zij, deze Galileese mensen, over de grote daden van God. Kan er uit Galilea iets goeds komen, zei een van de leerlingen in der tijd, Nathaniel. Hij vroeg dat bij zich af, toen er tegen hem gezegd werd, de verlosser is er, hij komt uit Nazareth. Bovendien stond de landstreek Galilea bekend als een gebied waar het goede niet vandaan kan komen. En uitgerekend deze mensen uit die landstreek Galilea spreken in alle talen over die God, omdat de geest hun die talen gaf te spreken. En de Joden elders uit het Romeinse Rijk, ze verstonden het. Dit is het teken van de geest van God. Dat die geest van God mensen zo daadwerkelijk doet verstaan. Dat mensen elkaar daadwerkelijk begrijpen. Dat er een verbinding ontstaat. Dat er ware communicatie ontstaat. Gods geest verbindt mensen met elkaar. Maar tegelijkertijd is het spreken in vreemde talen, is het teken daarvan een teken Gods dat aangeeft dat die God de grenzen die mensen naar elkaar hebben getrokken, dat die grenzen worden overschreden. Parten, Meden, Elamieten, mensen uit Mesopotamië, Frigië, Pamphylië, Pontus, Azië. Ze horen er allemaal bij. Weg de muren, waardoor mensen van elkaar worden gescheiden. Weg de muren,
die mensen hebben opgetrokken. En ieder hoort erbij. Weg de muren die kerken hebben opgetrokken en zich binnen die eigen muren zich veilig vinden. Daarom kunnen de leerlingen, die 120 mensen daar in die bovenzaal, niet in die bovenzaal blijven. Gods grote daden moeten aan alle mensen worden doorgegeven. De kerkdeuren moeten open. Ze moeten erop uit. De scheuringen moeten worden gedicht. Ook al zijn er mensen die zeggen: ach, ze zijn dronken. Ach, het lukt toch niet. Nee, wat Gods geest doet is grenzen overschrijden, kerkmuren doorbreken, mensen met elkaar verbinden, gemeenschap blijven vormen. Daarom, zegt onze openingstekst, wanneer de helper, de pleitbezorger komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Ook wij zullen de boodschap van God aan deze wereld te brengen hebben. Ook wij zullen getuigenis daarvan afleggen. We zijn geroepen om te blijven bidden, daar waar nood is. Om te blijven daar waar verdriet is. Om te blijven hopen daar waar wanhoop is. Om vrede te blijven brengen daar waar conflicten en oorlogssituaties zich laten zien. Daar waar scheuring is, verbindend te blijven werken. Daar waar liefdeloosheid is, liefde te blijven brengen. Vertrouwend dat die geest van Jezus Christus over ons allen is uitgestort. Ons nabij staat, waar we zijn en waar we naartoe gaan. Gods geest waaien in ons allen. Selamat merayakan Hari Raya Pentecosta. Heb allen een gezegend Pinksteren. Amin. Marilah kita ucapkan syukur kepada Bapa yang di surga. Willen we in ons slotgebed God dank zeggen. Laten we samen bidden. Syukur dan pujian Engkau yang ada dalam kerajaan surga. Apa yang tadi kami boleh dapat dengar. Roh-Mu yang tetap menjadi jembatan antara satu sama lain, antara satu gereja dan yang lain, antara manusia dengan manusia. Tuhan, Engkau yang ada dalam kerajaan surga, kiranya Roh-Mu yang dicurahkan pada kami sekalian boleh tetap berlayang, dan kami sendiri boleh memenuhi apa yang Tuhan telah perintah kepada kami. Yang jika kami akan menerima Roh-Mu, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Dan bersaksi kiri kanan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Bagi siapa saja. Tuhan, Engkau yang ada dalam kerajaan surga. Kiranya begitulah. Kami di dalam gereja-Mu boleh bergaul dengan apa yang Roh-Mu berikan kepada kami. Kami boleh keluar dari gereja kami untuk mengabarkan kabar kesukaan kiri kanan. Ceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Agar kami begitulah boleh turut serta dalam pembangunan gereja-Mu, turut serta dalam mewartakan
keberkusukanmu itu. Kami boleh tetap berdoa Tuhan dalam kepercayaan akan Dikau untuk saudara-saudara kami yang kesehatan terganggu, yang lemah, yang merasa asing, yang tidak tahu mau harap kepada siapa karena mereka berada dalam keadaan yang tidak gampang. Berdoa untuk mereka yang beban-beban hidup membebankan hidup mereka, dan dengan bahu-bahu yang sakit mereka tidak berani angkat muka dan boleh berkontak satu sama lain, mata dalam mata dengan sesamanya. Engkau yang ada dalam kerajaan surga, seruan-seruan yang dinaikkan kepadamu boleh terdengar, dan Roh-Mu yang menggerakkan kami ke tempat-tempat di mana manusia tidak mau datang. Kiranya Tuhan boleh begitulah memakai anak-anak-Mu yang mengikat diri kepada Tuhan, dan boleh berbuat sedemikian menurut apa yang Roh-Mu berikan kepada anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan boleh dengan mereka yang berada dalam keadaan kesedihan yang tidak terdengar karena mereka sudah capek berteriak terlalu banyak. Saudara yang hidup dalam peperangan, saudara yang hidup dalam keadaan kekerasan, saudara-saudara kami yang kami tidak kenal pada nama mereka, tetapi syukur kami tahu bahwa nama mereka tertulis dalam tangan-Mu. Kami doakan juga pada saudara-saudara kami yang kami kenal pada nama mereka. Kami doakan untuk anak-anak gereja-Mu kiri kanan, anak-anak jemaat-Mu kiri kanan, maupun dari NGPMB maupun dari gereja lain lagi. Tuhan, Engkau yang ada dalam kerajaan surga, seruan-seruan kami boleh naikkan kepadamu, dan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Roh-Mu menggerakkan kami semua. Wij danken u en we bidden u. Trek met ons op, ga met ons mee. En uw geest mogen ons altijd weer in beweging blijven zetten om te vertellen en te verkondigen over de grote daden die u ons hebt gegeven en voor ons hebt gedaan. Heer onze God, mogen zo Pinksteren uw geest iedere dag met ons optrekken, opdat wij mogen getuigenis afleggen van u, waar we zijn en waar we naartoe gaan. En mogen blijven bidden daar waar verdriet is. En mogen blijven zijn daar waar de wanhoop zo nabij is. En dat we in uw naam door uw geest geleid met hoop mogen komen. Steeds weer. Met leven en liefde. Door uw geest geïnspireerd en door uw geest geleid. Hoor ons aan, Heer onze God. Hoor ons aan. Dan Tuhan, kami boleh mengakhiri dengan kata-kata yang anak-Mu laki-laki Yesus Kristus mengajar kami. Kata-kata yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Dan begitulah boleh menyempurnakan kata-kata kami yang penuh dengan kekurangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kita akan mengakhiri ibadah Hari Raya Pentakosta ini. Kami berterima kasih banyak pertama-tama kepada Tuhan yang kami boleh bersama dengan Tuhan mengadakan ibadah ini. Kami berterima kasih banyak juga kepada saudara yang turut serta lewat live stream ini di rumah masing-masing. Kami boleh angkat hati kepada Bapa yang di surga dan boleh terima nikmat Tuhan. Wij danken u voor dit samen zijn. We danken God dat wij deze Pinksterfeest in zijn naam hebben mogen vieren. Mogen wij zijn zegen ontvangen. Stellen we ons hart daarvoor open. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen. Kuasa-Mu, Kau Tuhan yang setia, di setiap musim hidupku, Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, harapanku di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku, ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku, ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Bersamamu Kau kekuatanku, ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya